नमस्कार सांग मैंने आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँ मो चैनल रे आपण मानक आज सिलाई शिखाइबा जाऊँ प्रथम तो आप आशा करुँचे आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत देखिए आ जो मैंने नुआ शिखुं बा नुआ शिखा चाहूँगी यही वीडियो देखिले आपण मैंने सबकि शिखिपारे ताहले आसतु आमे घर बसिक आम निजर ब्लाउज तैयारी करिपरिबा कि आम मुह सिलाई करिपरिबा लुंगी आम सिलाई करिपरिबा जहाँ किछि आम शाढ़ीर मुह सिलाई करिपरिबा जो मैंने किछि न शिखिथिले भी एई वीडियो देखिले आपण माने 100% मो ग्यारंटी दूची आपण माने शिखिपारिबे। तो केमिति पेडल मारिबा केमिति बबिन भरिबा सूता केमिति मेसिन लगेबा आपण मानको सब किछि मो शिखेबी। तो एठी मो प्रथम शिखौची पेडल केमिति मारिबे आउ हमर चक आगो आसुची कि नाही कि पछको नुआ जो मैंने शिखुचंदी से मानकर पछको पळौची तो आपण मानकर आगो को केमिति आसीबो एइथरे मो पूरा डिटेल्स आपण मानको शिखैची आपण माने शिखि पारिबे। तो आसंतु मु आपण मानको रिक्वेस्ट करुँची प्रथम शेष पर्यंत वीडियो को देखिए। वीडियो जदि न बुझी पार्छन्ते मते कमेंट जानबे कोठी केमिति कोन आपण मानकर डाउट रोची मु केमिति जानबी आपण माने कमेंट जानले म आपण मानको सब किछि डाउट क्लियर करै परिबे। तो आशा करुँची वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए वीडियो को जमा भी स्किप करबेनी। चलंतु स्टार्ट करिबा केमिति आमे पेडल मारिबा आ केमिति आमे मशीन स्टार्ट करिबा। प्रथम मु स्टार्ट करुँची देखो ये मोर ऊपर व्हील ये आमर तलर व्हील देखिपारे आपको मु फिता खोली दौची खोलीदेली ऊपर भी मु खोली देची देखिपारे आमर पूरा फ्री हो गला। तापर ये आमर बबिन अच्छी ये आमर बबिन अच्छी आपको आम खोलीदेवा। तापर एबे देखंतु आमे केमिति प्रथम आम खोलीदेवा खोली देकी आम कौन करवा एमती दुई पाद रखा ये आमर पेडल पेडल उपर आम पाद रखा तो ये पाद रखिए। प्रथम आम बिना सूता लगे आम एमती एमती करवा आमर पादरे आमर पूरा फ्री हो सारा फ्री है पर्यंत आम एमती पादरे चलेबा अध घंटा पर्यंत आम एमती फ्री करवा आम पाद को आम कंट्रोल करवा। ये आमर आगो को आसूचे जो मैंने नुआ शिखुंट से पछकू जीव तो आपण मैंने आपको देखुवे मझे मझे ये आगो को आसूचे ना पछकू जाऊँगी तो मोर ये आगो को आसूचे आपण मानकर पछकू जीव पछकू जदि जीव आपण मैंने रखिए आपको रखिकी एमती आगो को करेंगे देखिले समान आमर आगो को होची एमती अध घंटा समय एमती करेंगे एमती अध घंटा समय कर सारा पर आपको आम स्टॉप करदेबा तापर आम फिता लगेबा। देखंतु ऊपर आम फिता को एमती हुईले पसेबा देखिले ये आमर मु चक्का लगे आपण मानक देखेदेली आमर ये आगु को आसीबो। तापर एबे देखंतु आमे कोन करबा फिता लगेकी एमिते व्हील को ऊपर व्हील को आमे आम पट को करबा आम पट को घुरेबा एमिते घुरेबा। ये आमर थिला शटल आम काढ़ी देखे बबिन काढ़ी मुझे आगु रखीदे आपण मैंने भी बबिन देकी सिलाई करेंगे तो पेडल मारे तो आपण मैंने बबिन काढ़ी देते सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखो सिलाई आम पटक आसो आपण मानकर भी आपण पटक आसो पछक गले आमर सूता बारंबार छिंड आउ सिलाई भल पड़ोनी आमर सूता बारंबार छिंड तो आपण मानकर एमती चक को आम पटक ही घूरेबे आम पटक घूरेले आस्ते कर घूरेदेवे पूरा हल्का देखो एमती करदे आमर देखिए
ପଟକୁ ହିଁ ରହିବ। ସିଲେଇ ପୁରା ଆଗ ପଟକୁ ଆସିଲେ ଆମର ସିଲେଇ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସୂତା କେମିତି ଲଗାଇବା। ସୂତା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସୂତା। ତାପରେ ଆମେ ସୂତା ଏଇଠି ବବିନ୍ ଭରିବା କେମିତି, ସୂତାରେ ବବିନ୍ଟା ଆମେ ସୂତା ଭରିବା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଖାଲି ବବିନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲଗାଇବା। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ବବିନ୍ଟା କେମିତି ଆମେ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ଧରୁଛି, ଆକୁ ଏମିତି ଆମ ପଟକୁ ଘୁରେଇକି ରଖୁଛି। ଦେଖିଲେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବବିନ୍କୁ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସୂତା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ମେସିନ୍। ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲଗେଇଦେଲେ ସମାନ ଏଇଠି ରହିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା। ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ଆର ଚକା ଏଇ ହୁଇଲରେ ଯାଇକି ଲାଗିବ। ଆକୁ ଏମିତି ଧରିବେ, ସୂତା ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଏ ଆମର ଧରୁଛି, ଏ ଆମର ସୂତା ଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସୂତାକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ। ବବିନ୍ କେମିତି ଭରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ବବିନ୍ କେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଆକୁ ରଖିବେ। এই ସୂତାଟା ଆମ ପଟକୁ ହିଁ ରହିବ। এই ଆମ ପଟକୁ ରହିଲା। ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ। ଆର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆକୁ ଆ ଭିତରେ ପଶେଇବେ। ଦେଖିଲେ ଆମର ଜମା ବି ଉପରକୁ ଝିକି ହେଉନି, ସମାନ ଆମର ରହୁଛି ବବିନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି କରିବେ, ବବିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ବବିନ୍ କେସ୍ରେ ବବିନ୍ କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଦେଖିଲେ। ଆକୁ କେମିତି ଆ ଭିତରେ ପଶେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ଧରିବେ, ତଳ ପଟରୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଶେଇବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଠକିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏଇଭଳି ଠକିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଣିଲେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବବିନ୍ ଠିକ୍ରେ ପଶିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି ଆର ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା କେମିତି, ଉପର ପଟ ସୂତା କେମିତି ଲଗାଇବେ। ଆକୁ ଏମିତି ରଖିବେ, ଆକୁ ଆଣିବେ ଆମର এইଠି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି এইଠି ପଶେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, এইଠୁ ଆଣିବେ, ତାପରେ এইଠି ପଶେଇବେ। ଏମିତି ହେଲା, ସମାନ ମଝିରେ ଆମର ରହିବ ସୂତା, ଯେମିତି ଆମର ସୂତା ଢିଲା ନ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ହୋଲ୍ ଅଛି ଏଇ ପଟକୁ ପଶେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟରୁ ପଶଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି ପଶେଇବେ। ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଶେଇବେ। ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ନିଡିଲ୍ରେ ସୂତା ପଶେଇବେ। ଦେଖିଲେ ଆମର ସୂତା ପଶିଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, এইଭଳି ସୂତାଟାକୁ এই ପଟକୁ ଟାଣିବେ। ଦେଖିଲେ ଏମିତି ସୂତା ଟାଣିଦେବେ। ତାପରେ ସିଲେଇ ପକେଇବେ କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପେଡାଲ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପେଡାଲ କେମିତି ମାରିବେ, ବିନା ଆମର ଡୋରିରେ ପେଡାଲ ମାରିବା ଶିଖିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡୋରି ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ପେଡାଲ ମାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଲ ଏମିତି ଆମ ପଟକୁ ଆସିବ, ଯେମିତି ଓଲଟା ନ ଯିବ। ଆମ ପଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେଇ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ 100% ଆପଣମାନଙ୍କର 100% ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର, ତ ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖେଇବି, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ
ତରତର ଜମା ବି ହେବେନି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଇଲ୍ କେମିତି ପେଡାଲ ମାରିବେ, ହୁଇଲ୍ କେମିତି କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ସୂତା କେମିତି ଲଗାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଦେଲି। ତ ବବିନ୍ କେମିତି ଭରିବେ ଆଉ ଆମର ମେସିନ୍ରେ ସୂତା କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।